Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Untuk minggu ni kita akan masuk chapter baru, kimpalan ataupun welding. Di akhir pembelajaran, sepatutnya selepas habis ni, kamu semua akan dapat tahulah. First, explain shielded metal welding SMAW, differentiate our welding machine, explain the function of the ampere adjustment, control, identify the basic component of an arc welding machine, name type of arc welding machine, and working principle, advantage and disadvantage, dan juga analyze basic schematic arc welding machine. Okay, untuk introduction, pertama, arc welding is a type of welding that use a welding power supply to create an electric arc between an electrode and the base material to melt the metal at the welding point. It can use either direct DC or alternating current ataupun AC, and consumable or non-consumable electrode. The welding region is usually protected by some type shielding gas, vapor and or slag. Dapat dirumuskan kimpalan ni adalah satu proses mencantumkan dua bahan yang sama jenis ataupun tak sama jenis menggunakan menggunakan elektrik lah. Okey. Dia ada dua jenis current yang digunakan, sama ada direct current ataupun arus terus, dan juga alternate current ataupun arus ulang-alik. Menggunakan consumable or non-consumable electrode. Electrode guna habis ataupun electrode tidak guna habis. Okey. Okay, arc welding is most commonly used to join two pieces of metal. The welder create an electric arc that melt the base metal and filler metal consumable together so that they all fuse into one solid piece of metal. Ini contohlah, contoh kimpalan untuk ni pipe tack welded, ada tacking je. Ni dah level atas sikit lah. Dia ada root pass, hot pass. Okay. Ni pun samalah. Ni dipanggil filler pass. Okey, ini adalah gambaran ataupun gambar rajah mesin dan juga bahan kerja untuk sheet metal welding ataupun jurkimpal angka logam gas. Okey. Yang ini adalah mesin. Dia ada dua kabel. Ni kabel Ni kabel untuk wire bumi. Satu lagi kabel untuk memegang electrode holder. Okay, dia ada power supply. Okay, ini untuk pemegang electrode holder. Ini workpiece, welding table dan juga workpiece lid lah. Ni kabel untuk clamp untuk earth. Okay. Biasanya kalau soalan final, kadang-kadang dia akan keluar lah. Lukiskan gambar rajah proses SMAW. Okay, you kena lukislah satu mesin, ada dua kabel, satu kabel untuk wire bumi ataupun earth clamp, satu lagi kabel untuk memegang electrode. Okay, electrode. Okay, ini pula adalah gambaran semasa proses mengimpal itu berlaku. Okay, ini adalah base metal. Yang ini adalah electrode yang tadi tu. Okay, ini electrode coating, core wire, shielding atmosphere, arc pool, solidify slag. Okay. Ini semasa proses kimpalan berlaku,
core wire ni cair. Bila dia touch pada base metal, dia cair dan dia akan menghasilkan solidify weld metal. Di luarnya adalah solidify slag lah. Yang slag ni selepas sejuk, dia boleh diketuk dan dibuka lah. Menghasilkan, boleh nampak lah solidify weld metal ataupun orang panggil kumai. Okey, ini pula adalah gambaran proses SMAW secara simple lah. Ni contoh ni mesin. Dia ada dua kabel, satu kabel untuk memegang elektrod, satu kabel lagi untuk work cable ataupun a clamp. Ni adalah elektrod, ni adalah arc, ini elektrod holder. Kalau soalan suruh awak lukis, lukis macam ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma kena detail lah. Ni labelkan ni mesin, ini elektrod holder, ni workpiece. Okey. Okey, seterusnya 5 type of arc welding machine. First, direct current DC arc welding machine. Kedua, alternating current AC arc welding machine. Ketiga, integrated AU-UT arc welding machine. Keempat, power driven direct current veto diesel arc welding machine dan juga electric motor driven direct current arc welding generator. Biasanya yang first dan second ni biasa boleh jumpa lah. Mesin AC atau DC, ataupun satu mesin boleh guna AC dan DC juga. Sekarang dah tak ada asing-asing dah. Dulu je yang ada asing-asing sama ada DC current atau AC current. Yang nombor 3 ni, integrated AU-UT ni jarang jumpa. Jarang jumpa. Power driven direct current ni biasa untuk site lah. Kalau tempat kerja tu tak ada bekal elektrik, kena ada generator lah. Generator yang boleh membuat kerja-kerja kimpalan. Biasa kalau kerja piping di luar tu adalah di luar bangunan. Yang ni pun samalah, electric motor driven electric current welding machine pun jarang jumpa, tapi dekat site biasa ada lah. Okey. 5 type of welding machine. First, direct current DC welding machine. Rectified type welding machine is used because it has two choice in current flow. The direct current reverse polarity and direct current straight polarity. All the type of welding work for most metal are well suited to this type. Disadvantage, produce arc blow. Arc is not stable compared to the no option for a typical arc. Okey. Untuk DC ni semua material boleh dikimpal lah. Cuma disadvantage-nya adalah produce arc blow. Maksudnya arc blow ni dia macam current dia tak stabil. Dia kadang-kadang dia terus tersembur keluar, dia punya api lah. Dia akan menyebabkan kalau plate tu nipis dia akan bocor, atau kalau plate besar dia akan berlubang lah. Okey. Okey, untuk alternating current AC welding machine, the machine can be used because it produces a more stable arc and no place arc blow with medium penetration and silent. Disadvantage, well on certain method and limited use. Not all the electrode can be used. Ability to operate at high ampere. Okey, untuk AC biasanya kita akan mengimpal material aluminium. Sebab apa? Sebab di luar lapisan aluminium ada satu lapisan dipanggil oxide layer. Untuk mengimpal aluminium, kita kena remove dulu oxide layer. Jadi salah satu cara adalah menggunakan mesin yang menggunakan AC lah. Okey, untuk integrated AU-UT welding machine, ni combine antara AC dan juga DC. This type of machine can use both type of current. It is necessary when welding certain metal with certain current, can be used on many type of steel and welding position. Disadvantage, cost relative high, valid arc blow on some connection. Okey. Dia punya advantage pun samalah. Dia tinggi, biasanya mesin yang banyak fungsi ni dia kuasa tinggi sikit lah. Lepas tu dia ada arc blow. Okey. Tapi dia boleh mengimpal untuk banyak jenis bahan dan juga banyak position.
Okay, untuk power driven direct current petrol diesel arc welding generator, the machine can be used in the area of no electricity, can provide either current or direct current. Disadvantage: noise, high capital, high maintenance cost, upglow, required fuel lah. Okay, untuk power driver ni macam saya cakap tadi lah, memang untuk site di luar yang tak ada sumber elektrik. Okay, cuma biasa dia bising lah, generator dia bising, lepas tu high capital, maintenance pun tinggi, lepas tu ada upblow, jadi kena, lepas tu dia kena minyak, ada minyak pula tu. Okay. Okay, untuk electric motor driven direct current arc welding, to produce direct current, it has two choice in current flow: the direct current reverse polarity and direct current straight polarity. Disadvantage: they are low, high maintaining, they are use carbon brush and should be changed a certain interval. Ni pun samalah. Untuk macam site kerja di luar lah. Okay. Lepas tu dia guna dua jenis arus, direct current reverse polarity, arus terus ke kutuban terus, ataupun arus terus ke kutuban berbalik. Okay. Sama macam tadi lah.